علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمنا وربنا حكمنا ونسلنا خرجنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halawatu mahabbatillahi, halaman 12. Manisnya mencintai Allah. Halawatu mahabbatillah, manisnya mencintai Allah. Jadi ini urusan rasa. Iyyaka, hendaknya engkau jangan sekali-kali. Iyyaka, hendaknya engkau jangan sekali-kali antakhruja, bahwa engkau keluar min hadhid dari dunia ini, maksudnya mati. Hendaknya engkau jangan mati, jangan keluar dari dunia ini. Wa ma dzukta, sedangkan hal keadaan engkau tidak merasakan. Wa ma dzukta, tidak merasakan halawata hubbihi, manisnya mencintai Allah. Jadi ujar sidin, mun kawa jangan mati dulu sebelum kita merasakan manisnya mencintai Allah. Laisa halawatu hubbihi, bukanlah manis mencintai Allah itu bil ma'akil, seperti manisnya merasakan makanan-makanan, wal masyarib, dan merasakan minuman-minuman yang manis. Li'annahu, karena bahwasanya urusan merasa nyaman makan minum, yusyarikuka biha al-kafiru wad-dabbatu, menyamai akan engkau pihak pada urusan nyamannya makan minum al-kafiru, oleh orang yang kafir, wad-dabbatu, maupun binatang. Jadi kalau urusan nyaman makan, nyaman minum itu aja yang kita cari di dunia ini. Nah, apa bedanya kita lawan orang yang kada beragama? Apa bedanya kita dengan orang yang kada beriman lawan Tuhan? Bahkan apa bedanya kita lawan binatang? Ada makanan ini rasa kada nyaman, menolak, kada hakun, mahinakan lawan makanan. Ayam pun bisa kayak itu juga. Ayam kadang pemilih juga. Apalagi kucing bisa juga pemilih. Kamahiran makan iwak yang baikung-baikung, disuruh tulang kada hakun kucing. Amun kita rasa kita, selera kita hanya mencari yang nyaman-nyaman di dunia ini, model kayak binatang ya kita tuh sebenarnya. Jirsidin, apa bedanya kita dengan binatang? Kalau standar hidup kita di rasa, standar hidup kita tuh di makanan, di minuman. Bahkan hendaknya
syarik al malaikata, engkau serupai malaikat. Artinya kita mengumpati model kaya malaikat, yang malaikat itu fi halawati dzikri, inya bila disuruh Tuhan lawan gawian yang disuruh nintu merasakan manisnya. Halawati dzikri, bukti merasakan manisnya inya kada pernah menentang apa yang diperintah oleh Allah. Bila jara Allah sujud, sujud tupang berlewasan. Kenapa inya keluar berlewasan sujud? Karena merasakan nyamannya sujud. Nah, ada yang ruku berlewasan, ada bertasbih berlewasan. Nya merasa nyaman di situ. Namun kita kan ngalih merasa nyaman tuh. Paling satu mat bisa lakdo. Dulak ya kita. Nah, ya kalau baca Quran tuh pinayah ya jauh no. Kami dulu beberasi baudu segala macam, bersurban, baca lak mata, berminyak harum, baca Quran nih menghadap kiblat di atas pasahapan. Mbah mengambil membuka guring sekalinya. Hah? Uyuh bersiap-siap. Harau guring ya. Setumat aja mengikuti Quran, guring, rasa kada nyaman guring pada membaca Quran. Nah tuh siapa tuh kita tuh. Baca kitab ndak mesti anak mutalaah aja. Nah, kalinya jimus kitab lawan paluh, tak guring, tak tindih-tindih di awak. Nah, siapa dinto kita juga. Amun orang merasakan nyamannya, manisnya mutalaah nih, tapi kan di Hadramaut, dan ini pernah terjadi. Malam pertama, harusnya kan malam pertama ini kan naik gunung turun gunung. Ada sidin tuh kada dijulungi paman sidin kitab hanyar. Jadi malam pertama tuh habis mana matakan kitab aja membaca. Pemuda di Hadramaut tapi saking cintanya lawan membaca kitab ini nah mutalaah, kada tahirani lagi putri Indonesia. Padahal malam pertama tuh kita malam pertama orang berurusak aja ya loh. Ada orang kada. Nah, fasyarikil malaikata fi halawati dzikri wal jam'i 'ala Allah taala. Nah, wal jam'i 'ala Allah taala, dan beribadah terhadap Allah taala. Asal makna berkumpul lawan Tuhan. Maksud berkumpul itu ya beribadah. Jadi mun kita beribadah lawan Allah tuh hakikatnya kita berkumpul lawan Allah. Maksudnya Allah bertempat lah. Nah itu. Li'annal arwaha, karena bahwasanya ruh nih la tahtamilu, kada kawa menanggung atau kada menerima rasa sanupusi, percikan darah dari badan ini. Percikan darah itu model kayak najis. Jadi badan kita ini ya nafsu. Nah, seikungan awak kita ini nafsu. Nafsu ini berisi kehendak, berisi syahwat, berisi hawa. Nah, maka hawa atau kehendaknya itu seperti memercikan najis darah tadi kepada si ruh yang dikandung oleh badan ini. Maka roh ini apabila karena percikan najis dari si nafsu tadi, maksudnya maksiat. Nafsu ini kan hendak menentang Tuhan, menggawi maksiat. Maka ketika roh tadi terkena percikan najisnya maksiat itu, inya kada kawa manyahan di kita. Maka faida apabila maksud kada kawa menyahan itu anti benar aja kita, kada hakun roh itu sebenarnya. Maka bila inya kada kawa karena bermaksiat lalu inya anu hato lumaraju faida in ghamasat, apabila nafsu atau roh
inghamasat itu kembali kepada arwah. Apabila ruh itu inghamasat tercampur piji patid dunia pada bangkai dunia, tercampur pada bangkai dunia. Nah, jadi dunia ini diperumpamakan kayak bangkai. Jadi akhirat dunia ini apabila kita memandangnya dengan keikhlasan hati, itu jadi akhirat. Tapi kalau kita memandangnya dengan hawa nafsu, jadi bangkai. Dunia ini jadi bangkai. Artinya cagar jadi bala musibah kita kena di akhirat. Tapi mun kita memandangnya dengan keikhlasan, maka jadi bakal kita di akhirat. Nah, jadi tergantung pandangan hati dan penggunaan. Apabila arwah atau roh-roh kita itu, jadi aslinya roh kita tuh taat sebenarnya. Cuma kada kawa pina kana najis lo pina mangulir ha. Nah itu tuh. Apabila si roh tadi tercampur piji patid dunia pada bangkai dunia, misalnya kehendakah ada sesuatu yang menyimpang dari lillahi ta'ala, tercampur darahnya. Atau pandangankah menyimpang dari melihat kebaikan Allah. Nah, maka la tasluhu kada patut lagi si roh tadi lil muhadarah, masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Nah, lalu pina mangulir tuh. Nah kayak siang tadi kita misal siang kadusah bermaksiat, model kayak bepandir sia-sia aja. Kada jadi baras, kada jadi duit, kada jadi pahala. Pandir sia-sia. Malamnya itu pian kada kawa bangun kita beribadah. Apalagi kita menggawi maksiat, amun kada bertaubat kemariannya. Maka malamnya tadi kita kada kawa bangun beribadah. Kawa juga bangun kada merasakan nyaman. Nah, itu maksudnya kada kawa maka kada merasakan nyaman. Kecuali kita bertaubat dulu. Sebab la tasluhu lil muhadarah, kada layak masuk ke hadrat Allah Ta'ala amun membawa najis ya kita. Nah, napa najis nih toh? Maka aku kada memaksiat ya, kehendak hati, tamaknya hati lawan dunia tuh najis tuh. Nah, padahal dunianya kada dari tangan. Cuma bahayal aja jadi orang sugih. Cangkal aja beribadah ada harapan nyamannya beribadah karena hayalannya tuh bang adalah najis. Mahayal hendak jadi orang sugih aja pikiran. Lianna hadratallahi ta'ala, karena sesungguhnya hadratnya Allah, istananya Allah, la yadkhuluha, ada masuk akan istana itu al-mutalakhuna, orang yang baca limur, mutalattikhuna, orang yang baca lumur, mutalattikhuna, orang yang baca limut ya kita, binajasatil ma'siyati, dengan najis kemaksiatan. Dasar itu logika benar kan? Logika benar. Ada usaha istana ya kalau kita di rumah aja nih. Kita di rumah, anak kita nih bapak mainan begoyo di bawah rumahan segala macam, hendak masuk ke kamar guring, pasti kuitan menengati, jangan holo mandi holo aja, pasti kuitan menengati, kan kayak itu ya kalau bukan karena kada akun menerima kada, apa igat bener awak, berarti sebakas tahi ayam segala macam, hendak masuk berdiri katilam lah, nah kayak itu modelnya, itu logika bener tuh, artinya masuk akal bener tuh. Fatahhir qalbaka, maka bersihilah hatimu, minal aibi, dari aib. Aib ini aib juga yang kada bagus. Napa yang kada bagus yang dipadahkan aibnya tuh? Nah, yang kada bagus yang dipadahkan aibnya itu apapun apabila kehendak hati bukan yang ditujunya Allah, maka itu aib. Nah, ini standarnya tinggi bang lah. Nah, kita rendahi sedikit dah. Apabila kehendak hati bukan untuk selamat di akhirat, maka itu aib.
hendak nyaman di dunia aja, itu pun sebenarnya aib. Kita ini nyaman di dunia kada salah, silahkan aja. Cuma jangan sampai kita meminta nyaman di dunia, kada ingat lagi memikirkan nyaman di akhirat. Bukti kita kada ingat nyaman di akhirat, imbah pak kada nyaman di dunia, kada sabar. Padahal kada nyaman di dunia ini mungkin boleh jadi, bahkan bisa iya menjadikan sebab kita nyaman di akhirat. Cuma kita menolak. Kada nyaman di dunia ini boleh jadi menjadi sebab kita nyaman di akhirat. Cuma kita menolak, bukti menolak kada sabar. Orang yang kada sabar menerima kada nyaman di dunia, hakikatnya kada ingat lawan kenyamanan yang di akhirat. Kan kayak itu. Jadi mun ada di waktu kita berusaha itulah membuka toko berdagang kan disuruh. Cuma bila ada di hati kita lain daripada urusan akhirat, itu aib sudah bagi seorang murid. Amun ditinggi sedikit, bila lain dari yang dituju Allah, itu adalah aib. Jadi dua aja wilayah kita nih. Kada kawa yang semata-mata Allah yang dituju berturun sedikit. Nah, ada aja dalilnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa aib ya? Ya tadi itu Bang. Kita ini menghendaki yang di dunia yang sementara. Ya kalau manis, gula putih tumbat nah manisnya. Kebanyakan manis diabetes ya Allah. Nah. Nyaman bener is segala macam sali semaan akhirnya. Nah. Jadi kayak itu tuh Bang di dunia ini nih. Yang bujur-bujur nyaman kena di akhirat. Nah, sekalinya kita kada tapi memperhatikan yang bujur-bujur nyaman. Tapi malah menyasah yang nyamanan di dunia ini nyamanan. Jadi kikisannya berarti kan ada sesuatu aib di hati naranya. Apa tuh? Ujar orang Banjar kada pintar. Ya kalau kada pintar. Bahualan gara-gara 5.000 bahualan hendak betimpasan. Padahal cak 5.000 tuh kita bakalah. Jangan-jangan gara-gara bakalah dengan 5.000 surga mahadang. Ayo pikirkan ya. Surga kakal, duit 5.000 apa ada? Manang kita barat ke pengadilan dapat 5.000 misal nih ke pengadilan, jadi tahi juga ujung-ujungnya. Iya kalau. Nah, jadi baik bakalah aja, bakalah. Ada apa-apa Tapi nafsu ini indah kalah. Nah, nafsu yang indah kalah ini memercikan najis-najis kemaksiatan tadi. Timbullah iri. Nafsu indah kalah, timbullah hendak manang terus. Nah ini nih yang membuat ruh kita ini kadang merasakan manis beribadah. Nah, fatahhir qalbaka minal aib, maka bersihi hatimu daripada aib. Bujurakan tujuan hidup ini dibujurakan. Bujurakan tujuan hidup. Sugih kada tujuan, sembuh kada tujuan, sementara aja persinggahan, lain tujuan. Maka mun nyawa mau tahhir qalbaka, ya petahlaka, maka Allah membukakan untukmu babal ghaib, pintu yang tersembunyi selama ini. Apa itu pintu gaib? Nah, di antara tafsir pintu gaib ini musyahadah, ma'rifat, mukasyafah, muraqabah yang sempurna. Nah, ini yang disebut ma'nawi. Kalau hissi, yang bisa melihat yang di Lauhul Mahfuz, melihat sidin. Yang di dalam bawah tanah melihat, itu hissi darnya. Karena dibukakan Allah yang gaib itu. Tapi kita menghendaki yang ma'nawi.
Karena mun kita menghendaki yang hisi, apa gunanya dengan orang yang berusaha hendak sugih? Apa gunanya? Apa bedanya? Kan gitu. Nah, wa tub ilallahi. Jadi ujar guru bahari lah nih, ujar guru bahari nah. Orang nih sudah bujur tujuan ya Allah, bujur pandangan, salangkah aja lagi. Salangkah aja lagi. Orang tuh melihat di atas itu yang alam malakutnya melihat salangkah aja lagi. Apa itu? Membarasihi hati. Nah, ini yang ngalih kan. Kita nih ada yang bau umuran menyimpan penyakit hati. Nah, apa nih tuh? Para sabarasi itu penyakit hati tuh. Bau umuran para sabarasi aja itu penyakit tuh. Mana penyakitnya aja? Yang para sabarasi itu penyakit. Mungkin kita kada tahu tuh. Rasa iya sudah. Nah, aku tuh ada banyak berasi ya sudah aja. Bukan nyawa lagi yang belum aja. Nah, para sabarasi itu ya penyakit. Napa nih tuh ujub benernya. Nah, cuma kita kada sadar. Mun kada baguru sesat. Tak manakah ya kalau para sabarasi. Nah, apalagi seorang tahu benar salah. Di mana salahnya? Banyak benar penyakit kita ini. Banyak benar. Jadi jangan parasa barasi. Maka jadi Imam Ghazali lah ilmu yang paling bagus, ilmu yang memperlihatkan aib-aib hatimu. Nah, itu. Wa tub ilallahi, dan hendaknya engkau bertaubat kepada Allah. Nah, bertaubat ini ada rukunnya, laksanakan. Apabila melaksanakan isuk-isuk kemarian. Baisukan bertaubat kita lawan Tuhan. Kenapa malam tadi bang banyak kesalahan kita mun dihitungi, mun diwadahi kada kawadahan. Karena kamarian pulang bertaubat pulang lawan Tuhan. Kenapa siang tadi bang banyak dosa kita kada kawadahan. Jadi jangan kada ingat bertaubat lawan Tuhan pagi sore. Mun membaca ratib atas sudah ada taubatnya. Astagfirullah, astagfirullah. Saibuna ilallah. Ya Allah, mudah-mudahan ulun ini nah digolongkan menjadi orang yang katujuh bertobat lawan pian. Berarti hakikatnya cagar dijadikan Allah kekasihnya. Kan itu. At-saibuna, at-saibu habibullah. Jadi orang bahari menyusun wirid itu lengkap. Bertaubatnya ada juga di situ. Warji' ilaihi. Nah, warji' ilaihi, kembalilah kepada Allah bil inabah. Apa maksud bil inabah? Membujurakan dua yang mungkin salah di hati kita. Pertama, bujur tujuan beribadah. Yang kedua, bujur pandangan waktu beribadah. Itu disebut inabah narnya. Jadi orang tuh bertaubat tuh macam-macam. Ada taubat. Di atas dari taubat tuh paling tinggi inabah. Yang ditaubatinya tadi ada tali hati kebaikan Allah, itu yang ditaubatinya itu inabah naranya. Maka kita kembalilah kepada Allah yang asalnya kita katuju melihati kelebihan diri seorang, ampih kita melihati kelebihan diri karena kita kada demi si kelebihan. Yang ada ninto seluruhnya kebaikan Allah. Nah, yang dahulu bila berusaha hendak sugih jadi utak nini nah, hendak payu jadi terus dagangan, hendak banyak terus hujungan, ampih nang kaya itu kita. Itu inabah narnya. Jangan mudah kayak memprotes Tuhan. Ya Allah, maka ulun biasanya tahun-tahun semalam sekali ulun buka toko hari-hari 100 juta, 200 juta dapat hujungan. Wah ini 15 juta aja ngalih. 15 juta aja ngalih. Paling 15 juta Tuhan wah ini. Lihati orang yang membicara itu nah. Yang paling 15 juta aja nyamannya menyambet. Nyada pian di kutub utara pang jauh benar. Nang kayak itu, budil kaya kada salah ini.
kata salah nang itu kita lawan Tuhan tak salah, kada beadab lawan Tuhan, kada berterima kasih, kada menyukuri yang sudah Tuhan beri. Larangnya iman kita tuh nah ditukari, cakanya orang kafir tuh tahu baharaganya iman, ditukarinya iman tuh lawan Tuhan. Seandainya jar Allah Ta'ala harganya seharga dunia lawan isi-isinya, duit diisi dipenuhi dunia ini lawan duit segan menukari iman, mun Tuhan kada hendak menjual kada dapat. Larang bener iman ini. Kita ini kada meminta, malah kita sudah diberi Tuhan iman lawan Allah. Kenapa kada himong bener? Yang disediakan yang biasanya 100 juta sehari timbul 15 juta aja lagi, itu sedih. Orang tukang yang ada payu-payu berdagang yang bilainya dapat 300.000 rasa banyak benar sudah, yang seorang 15 juta. Nah ini kupur nikmat, jadi kita hati-hati kita itu. Makanya kalau urusan dunia ini lihat yang di bawah pada seorang, lihat yang di bawah pada seorang, dilihati. Di bawah pada seorang apa? Ini otoh longor sekalinya. Ngalihai. Terlihat di bawah. Oh, tuh tunjuk mengaji kan ya. Arti tunjuk mengaji itu yang urusan berterjun itu artinya diluruskan niat tuh maksudnya. Bujur-bujur dikajungakan niat itu nah itu cuma pian salah sangka nahan padahal ya juga. Nah itu maksud inabah itulah. Nah dahulu asalnya bisa niat yang salah di dalam berusaha ampe, dahulu yang bisi pandangan yang salah dalam beribadah ampe, rasa harat, rasa bisa, rasa kawa ampe. Nah wadzikri, kembalilah engkau kepada Allah dengan membujurakan tujuan dan pandangan hati. Wadzikri, dan berisi wiritan. Wayah ini berisi wiritan tak banyak pada biasa. Dahulu kan wiritan kita mendukung apa yang dikehendaki oleh nafsu hendak sugih, maka wiritan utama kita tuh mendukung kegiatan menuju sugih tadi. Nah banyak kesana kemari yang supaya sugih nih tuh. Padahal ujar Nabi, nah ini bahasa ulun aja nah, sekancang-kancangnya kehendak hati kita, yang kita dapatkan apa yang sudah ditentukan. Nah, sekancang-kancangnya tuh kita bakal hendak, yang kita dapatkan tuh apa yang sudah Allah tentukan. Nah, jadi berusaha. Ujar Nabi bilang ajmilu bitolab, Ati ajmilun itu bagus-bagus saya berusaha nih, berusaha aja cuma bagus-bagus. Jamil elok-elok berusaha tuh artinya bagus-bagus saja, jangan sampai gara-gara berusaha tak tinggal wiritan, gara-gara berusaha tak tinggal menuntut ilmu, gara-gara berusaha tak tinggal macam-macam. Yang disuruh Tuhan yang utama itu nah. Itu maksud ajmilu bitalab nih. Waman adama, barang siapa adama, mun kada belajar, Nabi Adam tobat jual situ aja. Nampak benar bongolnya ya. Mun kada belajar ngalih, napa Nabi Adam junta ke sini ya. Waman adama, Adam lain lah. Barang siapa mengekali, itu fi'il madi adama. Barang siapa mengekali, artinya kada berhempihan. Qara'al babi, mengetuk pintu Allah. Mengetuk pintu Allah. Kada berhempihan mengetuk pintu Allah. Nah, tafsir para ulama mengetuk pintu Allah, tafsirnya dua. Nah, ini dihalusi sudah nih. Namun ditafsirkan banyak, cuma dua nih nah, kada kawa keluar dari dua ini kita. Pertama, terus menerus bertaubat pagi dan sore, itu disebut mengetuk pintu Allah. Yang kedua, kada melepas wiritan yang di dalamnya ikhlas.
Itu yang disebut mengetuk pintu Allah. Kalau kita sembahyang 5 waktu, belum tentu itu mengetuk pintu Allah. Kenapa? Itu sudah kewajiban. Mengatuk kadang mengatuk, tetapi digawi kewajiban bang. Nah, mau hendak bujur-bujur mengatuk pintu Allah Ta'ala. Nah, sembahyang 5 waktu, bujur-bujur disempurnakan, itu sudah nyata sudah. Lah, arti nyata ini bukan sebuah kelebihan. Aku aja, sidin tuh ini penyembahyang benar aja. Penyembahyang apa? 5 waktu itu memang sudah wajib. Penyembahyang gak ada kah? Pangulir gak ada kah? Tetap ya wajib 5 waktu itu. Yang dan penyembahyang itu 100 rakaat malam. Atau penyembahyang. Nah, jadi maksud mengetuk pintu Allah ini 2. Pertama, pagi dan sore bertaubat. Kada berampihan sepanjang masa selama hayat dikandung itu jar guru bahari. Nah, yang kedua, kada baampih bawirid. Nah, pawiritan cak ibadat rotibul atas, baca aja. Jangan sembahyang ya kalau 5 waktu. Sembahyang tetap itu wajib nyata sudah. Nah, cuma setel ikhlas. Kada putus asa baca aja terus. Napa tujuan? Yang Tuhan yang menyuruh. Mbah ya Tuhan ada tujuan ini. Pina-pina manugole ada tujuan. Nah, ya tujuan tuh dibujurakan itu naranya ikhlas. Nya orang tugul tuh pian bisa juga ada yang dituju ya kalau ada Tuhan yang orang menuju pian ya bujur aja tuh. Nah, mendilihat muhatu ketahuan bang kada. Nah, itu yang dimaksud man adama qara'al babi. Maka asal kita tugul kada berampihan yang 2 macam tadi katuk pintu Allah yubtah lahu, maka diberikan putuh oleh Allah Ta'ala. Putuh, arti putuh itu kasuksesan dunia akhirat. Nah, kita aja sudah kasuksesan dunia akhirat. Bahasa kasarnya kita nih katuk ya kalau lawan-lawan orang ujung-ujungnya orang bukai ya. Hah? Dibukai orang katuk terus bang, bukai orang mun kita mengatuk ada badak orang bukai menyembur soalnya orang. Nah, jadi katuknya tadi memang ada adabnya juga ya kalau nah itu. Yuftah lahu. Waman adama qara'al babi yuftah lahu. Dapat putuh orang tadi. Dapat putuh. Walaula nah jasidin. Walaula al-mulatafatu cakanya ulun ujar Habib ujar Ibnu Abdullah Sakandari kada bersifat maras kasihan makhulna laka ulun kada membongkar rahasia ini untuk pian. Apa rahasianya? Betugul-tugul mengatuk pintu Allah. Itu rahasianya. Rahasia sukses itu nah. Rahasia putuh. Tuguli mengatuk pintu Allah Ta'ala. Apa tadi? Yang 2 tadi. Nah, bawirid itu dituguli cuma ikhlas. Lalu wiritan itu kita paham sudah. Apa sekarang wiritan itu? Mengerti sudah kita. Kebaikan yang sifatnya sunnah, waktunya terus menerus, gawiannya tetap itu juga. Nah, walau lal mulatafah cakanya ulun kada bersifat maras kasihan, makulna laka zalika. Ulun kada berkisah bang untuk engkau zalika akan rahasia ini. Apa itu yang tadi? Jadi mun hendak sukses tugul. Li'annahu karena bahwasanya alasannya kama qalat Rabi'ah al-Adawiyah. Ini seorang sufi wanita, salah satu perempuan yang tergolong rijal dalam dunia tasawuf. Padahal laki-laki rijal tuh sinta masuk di situ pada bini-bini sini. Ujar Rabi'ah al-Adawiyah, mata ulika hadal babu. Kapan pintu Allah pernah ditutup? Perasaan kujasidin pintu Allah itu kada pernah bertutupan. Ya kalau hatta yubtah sehingga perlu dibuka. Nah, maksudnya apa tuh? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh kada pernah menutup pintu sebenarnya. Nah, lalu kenapa kita kada masuk ke situ? Memang kita kada berada di muka pintu, lalu kada masuk.
Mata uglika hadal bab hatta yubtah. Walakin akan tetapi ya hada, hai orang yang menghendaki Allah. Ya hada itu nah tafsirnya. Hai seorang murid yang menghendaki Allah. Ya hada, ya man yuridullah, babun, pintu ini yusiluka ila qurbihi. Pintu yang terus-terusan terbuka ini sebenarnya adalah yusiluka, menyampaikan akan engkau ila qurbihi, dekat dengan Allah Ta'ala, masuk ke hadratnya meliwat pintunya. Sabab di kita. Apa pintu itu? Nah yang dua tadi. Jadi jangan melapas kita amaliyah bataubat baisukan kamarian. Taubat itu pertama kita menyesali, ya kalau berniat kada mau ulangi dan berampih waktu itu, lalu imbah tuntung tiga macam itu gawian hati itu, nah, lalu berucap bae muntung astagfirullah. Nah taubat narannya digawin kayak itu bujur-bujur kaina kamarian kayak itu pulang, besokan kayak itu pulang. Itu yang narannya bila membaca ratib atas itu penghayatan di kita, ya kalau. Jadi pintu itu, pintu taubat, pintu berwirid tadi yusiluka ila qurbihi, menyampaikan, menjadi sebab menyampaikan kepada engkau ila qurbihi, akan Allah. Wallahu a'lam. Di situ kita kita rusakan tanggung nih. Nah, kita rusakan tanggung. Ya Allah, kita baca ratib kita. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا والصهيب الراتب خذ بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم ورسوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد لعين وضبغ من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عنصر وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.